आसନ୍ତୁ ଜାମୁକା ନିଅନ୍ତୁ ଶାମୁକା। हेलो सांग मैंने मैंने आसी पहुंची जामुका नदी कूल आम पूरा आम फैमिली समस्ते आसीचु एठी पिकनिक बनवाई लोकेशन टा हूँ आमर कौन तालपदा समुद्र समुद्र ଜାମୁକା जामुका हाँ जामुका आगुरी तो ये जगार मुझे भिडियो पकई बाकी से बात्या समय आसले खाली बुलापाई आज आसचे पूरा घर सारा पिकनिक बनवाई मत सेपटे डाकिले मुझे जाऊँगी पचर कथा आमर सब पंगपाड़ा आसी पहुँची गले ये फिस्टा हम लोकेशन हूँ हाँ हाँ पके चूला नहीं जाऊँगी भाई मैं कड़े हंडी नहीं जाऊँ मैं पिकनिक करते तला बजार रे बापुनी तुम किस नहीं जाऊँ हंडी नहीं सेपट देखो तो गाई मईसे निशी आमर रील्स करियारे व्यस्त अछंती हां चलो चलो मु बही के जाऊँ गैस टांकी हेलो छुआना निज निज दायित्व सब बहन कर सारे मसला थिला अच्छा देखनी बालते देखे मो बाहुबली चारोटा की बाहुबली बस जय बजरंगबली मिक्की तते केमिति नागुची पिकनिक करते आसिकी बढ़िया नागुची ना पूरा चॉकलेट खाइला रंग ना इलो माल दुकुनु सुई छि बिछादार बिछा गलानी से एखने सुईबा सुई कोटिले उत्पात हबो ताकर पानी नहीं आ फेरी गाइले लिसा आउ ना निसीर गेलरे पानी आनी दे कोन ताकर साडी पानी थिला मु कुछ जानछि साडी पानी थाई एई दी उडुनु एटी सब आलू कटा चलची मसला पाई सब चलची सज काटुचंदी होची बौ ना मो बड़ भाउज एल टिके हाय कहले लोक चिनिए तापर रहिले मो माताश्री माने माँ हाथ टिके हला ये रहा आम छटी की सान बो ये हूँ आम डीजे डीजे तो डाक ना किस कौन ऋषि मालो तो कहीं डीजे डाक रिंकू आमर नहीं आस पानी आम जाऊँ किए पानी धरब से कजिया लगी पानी किए धरवे कजिया लगी बाहुबली एबे धरले हाँ गोटे रख दे देखो हमर सुपरस्टार रिंकू भाई देखो पानी आने जाई ब्रेकिंग न्यूज वीडियो कर दे बर्तमान आबे हम इटा खोजबारे व्यस्त अछु काइना इटा आसला एबे रुसे स्टार्ट हबो चुल्ली हबो आपन माने केबे देखि नादी एबे देखिबे चलंते मु देखु इटा राज संधान पाइबा ना हमें अपन नहीं क्या से बाल्टी नहीं क्या देखो तू किया बुदा खाली इटा खोजु जे ना बुल्लु जे पाई जाइछि उटा खुंट ए खुंट को नहीं जिबा पछरु आउ जणे आछंती हम ताको नन्ने के पळी आछे चलिला हम सब पानी आनी बहु संधान पर आम आसी पहुँची गलु ठाकुराणी पाखरे ता पछपटर फेर अच्छी कहीं ये ट्यूबवेल हमर महाशय पानी मुड़ुंट ये तार चाउल धोइबार व्यस्त अच्छा पूरा चाउल धुची महाशय आमर पानी मुड़ुंट आउ ये आमर महाशय धुँच चाउल
ଆପଣ ମହାଶୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆଉ ଏଠି ସବୁ ମାଛ ବାଲା ମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ମାଛ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ମାଛ ଆସିଛି। କଙ୍କଡ଼ା ଦେଇ ବେତ ମାଛ ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଲି କଣ୍ଟିଆ ସେଟା ଅଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ କଣ୍ଟିଆ କଡ଼ମା ଶିଳା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ମେଣ୍ଡା ମେଣ୍ଡା ହେଇଛି ରଥ କୋଉଠି ଦିଟା ପାଇଛି ଆଉ ତିନିଟା କଙ୍କଡ଼ା ଏଇଟା ଏଇ କିସନି ପତା ମାଛ ନା କାକା 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 ଏଇଟା ପତା ମାଛ ନା ଏଇ ଦିଟା ଖାଲି ଚୁନା ମାଛ ମେଡିସିନ ତିଆରି ହଉଛି। ଏଟା କି ମାଛ ମାଢିଆ କଙ୍କଡ଼ା ନା କୋଉଟା ଏଇ ଦିଟା ଆଖି ଯୋଉ ଦେଖ ମାଢିଆ ନା ସେଇଟା ହେଲା ମାଢିଆ କଙ୍କଡ଼ା। ଏଟା ହଉଛି ସମୁଦ୍ରର ମାଢିଆ କଙ୍କଡ଼ା। ହେଲା ସମୁଦ୍ରର ମାଢିଆ କଙ୍କଡ଼ା। ୟାକୁ ଝୋଳ କଲେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ୟାକୁ ଝୋଳ କଲେ ଆକୁ ଖାଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଫ୍ରାଏ ଦେଇ କରିବ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଇଏ ବାଜ କଙ୍କଡ଼ା। ଇଏ କଙ୍କଡ଼ାଟା ତା ହଉଛି ଏଟା ହେଲା ଆଫ୍ରିକାର ଛୁଆ ଯଦି ଦିଅନ୍ତି। ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିକି। ରିଙ୍କୁ ଖରା ବେଳେ ଆମର ଜଗିଂ କରୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ରନିଂ କରୁଛି। ଲିସା ତାର ନାଚି ନାଚି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଗୁଡ଼ ବତାଲେ ନା ଘଷି ଦେମି এইটা কোনটা ওই এটা আসলে বুঝাউছি এটা বুলা না উল্টা উল্টা তো উল্টা টিকে এক ধর না এইটা বড় কইছি হিরো ভাবুছি বগাটা ফুলটা ঘরে এটা ফুল কোটা আইছি ফুল কোটা লবে হ্যালো ফ্রেন্ড বর্তমান ঠান্ডা গড়া চালছি এবে আমি সব পিস সালেনি কাম করি সব থকি গলানি হ্যাঁ কে পি দেইকি তারপরে কার্যক্রম সব লাগি যাবে এমনুটি দেখে দে এই ভিতরে মানুষ রডাই রসে হইছো নিয়া ব্রো কোনটা রাত রাত রে প্যান্টটা কই হাঙ্গাই পুরি আইফোন আছে ফটো উঠে না মোর ইন্টারেস্ট নাই ফটো উঠে সব চালিও না চলো আবে দেখা দি নিশিয়া আমি ঠান্ডা পিউনি বহুত কাম করি চাউল ফল ধুইকি পুরা এবে ঢকি বলানি ଟିକେ ପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କଢ଼େଇରେ ଏବେ ଆଳୁ ପକା ଯାଉଛି। ଭାତ ଆମର ବସିଛି ଭାତ ଆମର ଉତରିଲାଣି ଏବେ କଳା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାତଟା କାଢ ସେଠୁ ହଁ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି ମସଲା ପୁରା କଲର ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ମଶା ହବ ମସଲା ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲିସା ଆମର ଏବେ ସାଲାଡ଼ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଆମର ବଡ଼ ବୋଉ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ଚିକେନ୍ କଷା ପାଇଁ କଢ଼ାକୁ ଯାଇ ସାରିଲେଣି। କ'ଣ 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 ଆଗ ଚିକେନ୍ ଆମର କଷା ହେଇଗଲାଣି ଚିକେନ୍ ଏବେ କଷା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଏବେ ଆଳୁଟା ପୁରା ଧୁଆ ଧୁଆ ଦେଖାଉଥିଲା ଏବେ ମସଲାରେ ନାଲି ନା ଦେଖାଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଷିଆ ଟିକେ ଲାଗେ
ଚୁଲି ଆମର ପୁତି ଗଲାଣି। ରୁଷିଆ ଟିକେ ଲାଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚୁଲି ଆମର ପୁତି ଗଲାଣି। ଆଉ କାଟେ ଅଧା କାଟେ ରହିଯା। ଥାଉ 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 କାଟିଆ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ଆମେମାନେ ତ ଆଜି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। आशा करुँची आपण मानक भिडियोटी भल लगी भिडियोटी भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने आदि भूलें। आज एतिकी धन्यवाद।